Sambi siye kiba wakat la wotoni la ni suno kasangalam nan gil kiba buto to da sun tare nan ta samru narara la nanda ikiba zurado. Cinquième Zoulé, ça c'est capable de yirgir autour de syndicat autonome des travailleurs des péages. A rebratin qui gagne pour un février rason pisila yo pason wata. Altitan mars rason pipi. Obgain ba pour autour de moi. Obnan yal sa tumbour fanti yida. Obnan pa péage ramba fan mbasi. Mouvement du peuple pour le progrès quoi MPP wale pa matabi spal sem passé. Bobo du la sorti bala ya neb kobisni la son zoyi bunye rapparati wa pour autour de moi. Nantina MPP wa février rason pila yoba a Clément Sawadrosi a MPP wa vice-président Yibo Soba rego la arrondissement yope wa Zakapua. C'est 5 février rasan pisi la yo pointi tan mars rasan pipi wasan watan péage Burkina Faso fa gilon wana yizalam tiba la syndicat autonome des travailleurs des péages wiligame tinti rikrar kangawa obnan paka péage ramba fam passé tiba la bam zoulé saya wuso sinkeni péage damba tumda le passé obiligame ti gofnera karata manas bam yelaye obrika makri ti ala sul lugura 2018 a yum da poa syndicat wara ranta sabto damba sebra yemro to boni farande ti plateforme revendicative sebra kanga zugwa oblagam nguru sab zule sto tori la altirika 2018 antitan 2020 wa yela ketin yasi ya renso lobinyak yamana kengen pour moi si natrapa le kosato damba tout moron son port de péage rama fin ni tum tedo. Sinkeni nam kirba sula kwe se fo parasma yo pepo tigisga bangeti runa février rasin pila ni wanam kirba zakapura ya yela tab zutu la se fo patabi sa son kiba kitba pipi obugoma mweba sonzin panziwa yaga province wata yi sababo tine pisila nas man kalam yibon soba ya governera 5 bibe suroto neba tabo tu bonti activist ramba anaim touré a Aminata Rassou ne passé a Taya Ouedraogo ni kensa yisa gomde sinkazem se député Poka Yemru Zougou sinya Barkissa Ouedraogo ti passé c'est fort par lebronwa syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères à Saint-Yingom Sinkeni mission diplomatique ramba vainement ene Mamouna Takabori. Naam kisirba sul ramba sentigim taba sul ninga abson bonde ti chef de file de l'opposition politique kwer sefo paramba arobizin ka kwese na wingi tup sur patolo no meni tengo sonda ramba son toronwe pansi sin yatin bile yemle sembe yaga provin ha poronwaye ya wele sin kiti ne pisila na se man nyore ne pila ni nam pam sampore sa ya ni sefo pa sul damba le brati le masati leta wo modre ti korlo zindi wala pouzra zinsi la zinsa ta mesen ka pouzra zinsi ti nimbuire min twen la ramtaba to sonra ya wuzro zin pabe to pa nama ne bae to pa ku ne bae aman rabiton abala ati la meti gouvernement yela mti reality star ya ne ba han wo be bib comptable ya la relaton me hieti nta rabitunwa pas seulement abada ton pour la ben ti courant ni pour ndamba ni pour la ma fin ni wenam son bien ti ma hum tabame la lié la mais ti sécurité wa pas soda sa bal yelié pas gendarme d'amba yelié pas police d'amba yelié il y a 30 francs yelié ah yam ham bezin ya nam so zinga bien me gunsi hanan tikstaba
e ya me nyak ne ba yib ne ba tan bia ning poria ti bu ma ora tan antanyam nenge bi ba me yeti a gunzia am patre embe tenga namaro toni ni terroriste ma ti imanwa ya zalumwe Kwezuga toto mesinzin sefo pa sulu rambani kibe kitba sekarunda yibeura aria zuluela ninga sinkera ni nenga sebro pongo rati yeti carte nationale d'identité burkinabé wa paonga c'est ni belama carte d'identité toni yela me ti ba abile wakato op kon carte d'identité ramba neba ti pa yo of mpatwen yoye président Zéphirine Diabré sera dem de une son ton in zemniba te vieti un bon ré obtenir son atondo ni liquidi ti Burkinabé va faire par carte d'identité pas fin autour la carte d'identité fin na yo kwabara agul same ntol sebra président Rokabore haliruna apaloke apaman ba foi ton pas mi buning kita aparaiti tumdaye ame miti pasomawe Nam kisirba sul damba nan kelembera nepse kangame nan win gubinyare ni syndicat autonome du ministère des affaires étrangères wa rati yeleti ministère la ninga sengeta Burkina Faso ni tenta hazora syndicat wa saya ni tingre ni mbambaramba obraka yira manora nazie kwese win gub supano anga senchere ni bam tor soba sanzar ministère autotowa Inantalata mosantes baze sene santi balabene nimbuida tigi mataba saponenti yira ne misa sembe bunyera paratiwa na yele nambang parti kanga député pala yemre sinya kwilira nikema député kanga wa anawarera Élysée Kemde Zoara Assemblée nationale wa parti wa yoringa inati pama venement passé sinkieni UPC wa yamnyakar kanga wa la na yine mamuna takabori. Député Ramba Touma sinkere ni président Rockmar Christian Kaborna Marib Sami Salabala la base nimbui dans son wanton yida sapondamba pama député parle la wotone to biur bonda kwilra on sondo nikiema bonyera parti tor so base Zéphirine Diabré bam talla kibara nan tonta sampo nimbui la kelle unwiniba akwilra nikiema il y a chaque fois par la députée, passé par la députée. On est beaucoup. Je suis là, à Kayam Chana, à Kapato Chana, à Kapato Chana. Donc, il y a des madame qui je dois aller par Rousseau. Et tu vois, il y a un hamé, tu tournes un hamé, tu as faux comme il y a sur le tout à fait. Est-ce qu'il y a un hamé là? Dans le cas, il y a un hamé, tout le monde. Et il y a un hamé, tu caches sur moi, tu caches non, Député Ramba Touma son color sabo takwilre yola nan keb sulla pora aratara vonre tia Élysée Ninkie masandaka ya UPC député wa labam santoron lede Assemblée nationale wa Miura Kwilra Daniel Son Ninkie nouveau député basé province c'est là bon été suppléant à titulaire Ziga nord sorti à titulaire Kimi titulaire à Pama Toumna to Bahalalo. L'ayon soba Kayibote, Balayon soba, Tianga Bodo, une petite constitution en Wilibala, petit député sans Hawaii, sa parti, à Toromba Mandawan, la Lour. Dan Yare, ya Tuniri, Tina Runa, la vie un petit coup de la à Tata Piranla. Singa ramtuen lamti tan yumbi tambiri au moins la yel kamanta rara katay
wakata yeb nan tuma kale wore la députée par la kenga nimbuira pelse ti bam nan tuma wala sansirada ob tuma meb nan tuma la nimbuira nyinga ti bala députée ramba belma ya nimbuira nyinga ob to la mesure sing tuma ti ne batar pierbo mam tar base UPC nimbuira sa pon nimbuira la tim sataba yati mammi député Toumde Mtiramti Mtwin Toumalame Mam joué sing Gilgra Mumname ti hanka auto Bamnanka Zinti Haka campagne Saha vi député Yikwa Nyen Bamanagine Sonne Bamabange Bam Julera Dion ma mimi Timam no ken kangaya no king song Bonnier à partir tor sobahrati etasi feren diable ni porum porsa ankenge nan torontik bam député par la woto nguni sa point nimbuira ara kelen yi wakato bam sanan sere dina la romi ka to damba on pousse bub tuma tibala nimbamba be masmi on tumdi sanan yili ti Burkina Faso gan bani Itsayi bazera inandi kabubo jula sosore tibala bene bunyera parati wa tambis kerba sembe arrondissement yope bobo jula soa arob zwe yimba sa parati wa nantina MPP tibala optara serame tia bene lob zulu sanantoron pam yirigiri alema ilbudo sandarambe UPC sous section bureau tukon saka pisila wewa biligambala tinye sandarambe UPC wa atumna ran katabam dabie le pota sirati MPP poronwa Tomda na yi soma ana yi wa ana yi chepi bam kobis ni wa arrondissement yopwe wa maire kelam Pierre ni kensa no kender kanga tibala ana yi songor kasanga tiko MPP wa vota pora la ton turun tara yemra soto Justin Dabirezin comme nord nanta UPC wa siège provincial la Zakapura nan sons ni ben tambisa la obsenta ben wa anutua kekela kelan William Balatini kensa sonzuen UPC wa arka UPC wa tabisi Soul ninga busumbo nti union des vendeurs des pièces détachées cycla Sidam zinam bala bam toum ni son toron toumé 2019 à Youm d'Apoua. C'est une union des vendeurs de pièces détachées wa au Willigameti wenma toum no ninga busumbo nti campagne de déstockage tu consap olympique aria million kobihni Kobisni la société de pneumatique burkinabé à Sampame toumda balba wotonwa ara tunu assemblée générale à 6 février à rasan pi la yopo kaseta soba yarima mamuna takabore Nebla nisba son kohro pièces détachées ramba la sentigim tabo tonwa ya pipi seka senkere ni 2020 wa yumde la seka me vonle ya bamena man gela nges bam tuma no kendel singi totone 2019 a yumde ob tuma no kendel yisoma la tum kasanga abon wan to nandi kum puni tondo ya bam sen yikin yal sob no bizutu onanya sap olympique to toron ko loran rewenge buni gameti bam teloran kitameti sap olympique na toron pame million ko bo weti keb ko la rapora bon liwa tumne taran to wini te ya ne ba fa banga ya wada ni minura demande den ken bobon to la sapre mbetena ya ven gan to wini te ne ba fa pam ki sampane to mata to me la ren pa publier ne ba yawa publier ne ba fa yawa la na tien bal quoi badan tumna pa bu mu ya Burkina na kinga tawar sam to Burkina na kinga tawar mais a pas bawr publicité pièces détachées quoi harba han wa nan to taba arubli kab nuk bumbu net fa han tuma po han to pam nan ko ministère la ninga singeta lebra yelle obna tore on son arrondissement en wa mairie wa sam man garbam dara rati yeti théâtre populaire o winga me tibam ligid lobra ayi sababo tibam nan pam sefa wa million tabo bam mena tore en tel mairie wa mo ba dum no yeti bam na yikinyama na son maire de arrondissement na yiliti un bam bitsam de théâtre populaire mi serdam tisa ha wanyuto kanibura ma lisinsa watia to
parce que asenita na to ma ndene ba meti maire wa yikame sing tuma ba meti ha oto ba mena njele ntix ligidi bilfo on va son maire erla bola président de Wedrowa Medicaro ne ministère du commerce tout on va nyase on doit dire kuna qui se monsieur le maire miniti ba me ba pour rien nan kiti maire wa tonre tizinga isoma ba me ziben ko la de ko kinyaramba iton isoma encore pièces détachées au Souldamba, Absomboni Nasarendeti, Union des vendeurs de pièces détachées cycle et cyclomoteurs d'Amba. Bam Sanko Tungu Bumbu, kelen yi sababo ti ministère la ninga sengeta lebra yelle la bam tum da ba nyora a amir karo bam mena yakob nugu bumbu na yilen toron songra ga manare ren ya million yi bulap nandi ke am passé ra na toron pamra sanam passa weng sul ram ke la men nam benni se kanga andiko kosro nan tas ministère la ninga sengeta lebra yelle bam kosra ya ministère na toron en song bamba senchere ni bam tera kosro tera na toron en yit nana Burkina Faso wen visa nasa pora. Sambisi ya kaler na pare kiba kwilimsi ina le bon soin na minges bureau.